Lah. Cellphone pa dagan kayo Ala, naganas. Linubog. Linubog. Una. Fragile mo na nakulo. Ang pingi ha. Pingi ha. Pingi na. Walang pingi. Ang saysay ang panalangin ko. Sa parcel. Natin niabot nga parcel. So, for sure, kuha ni kaning katoning oil o bite. Oil. Unsa nga oil, Kuel? Golf oil. Golf oil. Mga big balot ko. Golf oil. Usa ka sa sponsor ni Kuan. Boy, first time. Mag-compare na lang economy. Watod na lang Pre! Mag-camping na may kaya na may golf oil. Boy P, baka naman. Unboxing na siya, pre. Unboxing. Unboxing. Dali boys. Unboxing. Bro, magpusil lagi na suludan ako. Ah, letter L. It's a nas L. Sino man ang L? Louis Vuitton. Agdan na Nicole. Roblox. Unboxing, unboxing. Tag na, pre. Unsa sulod, pre? Wala. Remote control ba? Power ba? Dakuas. Dakuas, remote control. Tin, tin. Tin, tin. Tin. Pangkamping. Pangkamping. Salamat, Boy P. Tama ko Boy, first time baka naman. Lah. Cellphone pa dagan kayo linubog. Ala, naganas. Linubog. Linubog. Una. Linubog. Kita pa linubog. Ala, linubog. Ala, linubog. Dakuha, cellphone. Dili, tibuok mo na, dako kayo. Linubog. Oil lang gagmay logoy. Taas po ng cellphone ako. Monitor, pre. Monitor. Nito. Foldable monitor, guys. Foldable monitor. Salamat sa TV. Linubog. La, fragile mo na nakulo. Ang pingi ha. Pingi ha. Pingi na. Ikaw. Walang pingan. Ato mo kanina. Mahilig yung kalubot agi yung. Bad kay ka, Uncle Mors. Tit! Tit! Di na, tos busing. Lala! Sana all! 40. 10W40. Pwede na kami mag-camping, Boy P. Salamat, Golf Oil. Muna yung sponsor ni ko, ano? Thank you, Golf Oil. Boy, first time. Then, kani next. Wala din eh, pwede din sa motor call. Oh, big bike man. Haha. Uy, Namban. Namban Power Pipe. Box pa lang. Namban Power Pipe. Made in Thailand. Raider V1. Rider. Ano to na kasi porma ng V1 ano pang Raider. Tandaran! Sada kayo packaging ba eh. Inutos. Oh. Stainless. Stainless na kuan. Tilbo. Sulit yung pagkabalot, guys. Kada kay packaging iyang kuan. Pag inutos pag plastic. Ato ni i-open para makita dyan nila.
Basta nang kuan tol. Nice kayo. Wow! Wow! Nice cake tip. Nice cake tip. May kayong pagkakuan. Mo gani una nang gawas nga kuan sa una, trambutso sa una. Ang nagbabalik. Ang nagbabalik, Namban. So, later on guys, ano i-install next video na lang siguro na. Taas naman next video. So, next video, next video, mag-install ta aning atong Namban 5 o atong lang po i-change oil ato ang atong rider Golf oil. Yan. Thank you so much Namban and Golf oil. Thank you also to Quick Tires. Yeah, see you on the next video. Bye. Ako na lang.